ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିବା ମୁଁ ବହୁତ ଅଚ୍ୟୁତ କବିତା ଭିତରୁ କିଛି ଓଡ଼ିଆ କବିତାରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନନ୍ୟ ନିର୍ବାଣ। ତୁ ସୀତାଟିଏ ହେଇପାରୁ ହେଲେ ରାମଟିଏ ଖୋଜିବା ତୋର ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ମୁଁ ରାମ ନ ହୋଇପାରେ, ଏକ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ ପରଖିବା ବନ୍ଦ କର, ମତେ ପରଖିବା ବନ୍ଦ କର। ବେଶୀ ପରଖିଲେ ନିଜ ଲୋକଟି ବି ପର ହେଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ପଢୁଥିଲେ ସୀତାଟି ବି ଖୋଜିବ ସେ ପାତାଳକୁ ରାସ୍ତା। ଚମତ୍କାର କବିତା ଏବଂ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଖେଳ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଲେଖେ, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ମୁଁ ଲେଖିପାରେନି। ଆଉ ସ୍ପର୍ଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ଜଣେ ମନୀଷା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପାଇଁ ପୂଜା ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲମ୍ବା କବିତା ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କବିତା ଲେଖିଥିଲେ ତୃଷ୍ଣା ବରଦ୍ୱାଜ ବୋଲିକିରି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଯୋଉ ବହୁତ ଆଗରୁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଗାଁଟା ସହର ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବଲପୁରୀ କବିତା ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି। ସହର ଲାଗୁଛି ତୋଲିପଡ଼ାରେ କେଉଁତେନ ବୁଢ଼ୀ ଛାଡ଼ି ନେଲା ନା ଘନା ହାଡ଼ି। ସୁରୁ ବୋହ ସାଙ୍ଗେ ଜୁଆନ ବୋହ ସାଙ୍ଗେ ଗାଁ ଖୋଲିନ ଏବେ ଚାଉମିନ ତେଲା ଦେଇଛି ଆମର ଗାଁ ସହର ଲାଗୁଛି। ଉପରପଡ଼ାର ମାଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଶାସନ ଭଏଁସା ଆମର କିରମୁରା ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କାଦୋବାହାଲ ଗାଁରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛୁଁ। ସେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଏখান দুই পদ আমি কথা হমা। আজ্ঞা নমস্কার। नमस्कार। আপনার নাটা কেনা আজ্ঞা? दुशासन भैंसा। दुशासन भैंसा। ये रेडियोटा आप केते वर्ष होलान शुणुछन आज्ञा? रेडियो तो मोर 3टा सेट हो गला आ मोर रेडियो सुनबार बेसी नहीं हेले भी मुई मते बयस 18 बछर ठानु सुनते लाउछ। एखन आपनकर बयस केते? 62 बरस। छुईटा छुईला 62। जा हो भगवान कृपारू जा हो रेडियो सुनिकरी एखन मोर जीवनटा पूरा सार्थक हो गला। एखन भी लोक माने यूट्यूब जमाना रे भी लोक माने रेडियो सुनुछन। आउ मुई सुनबार के पाइछे जे रेडियो नि मिलला झारसुगुड़ा बोलिकी केन के गुटे जाइथिल बोलिकी सुनथिली। राजरामपुर गली। ओहो, केते टका पड़ला रेडियोटा? रेडियो 1000 टका कला किंतु 50 टका काटी देला 950। जा जो रेडियो सुनबार गुटे तार गुटे अलगा मजा আছে नी के? हाय मोर रेडियोटा टिके मजा लाउ। ओहो हो। चाष बास काहे काना करसन? चाष बास तो पहला तो हमर धान चाष है सीजन रे। हां। तार पारे जेन बगीचा रे इटा लागि छे। ओहो बाहर से इटा खा। ठीक बैंगन पातलंगा काले बिका बुनी को भी चलसी। ओहो एटा आम फूल छे एटा सबु नै के? हां। आम छे 3टा 4टा भेराइटी। हां। काहे काना सेटा? नागरा तो टिके कोइ नि पार छे किंतु इटा टिके ई जेन अच्छे गछटा सामना रो नलका पाखरटा ये अषाढ़ रो लास्ट के पाचवा। हां। अषाढ़ के तथापि जे बतरी गेला पर मु अषाढ़े टुल देसी। हां। आ ये इटा 40 छे इटा सरी आसला नै इटा। तथापि ये देखो एते अच्छे गछे। हां। ठीक। तार बसियाड़ गछटा से गुटे तार पर सियाड़ गुटे अच्छे। ओ जा हो मुंगा गछ ने बैंगन नै के? बैंगन बढ़िया इटा हमर दुशासन भैंसा यांकर ताकर बगीचा जिन कि हमर आम गछ कोदेल। हां कोदेल मुनगा गछ। आया इटा मुनगा गछ। ओइटा पूरा देसी मुनगा गछ नै के? हां देसी मुनगा गछ। और जिन पतर खाइले काणे कि लोकंकर बीपी भी होय कमुचे। आ इटा चारा दिथले इटा हमर ब्लॉक पर पाइनी थले इटा बढ़ेले। हां। आ सेटा दे जिन साग खा समिता कुइले साग। कुइले हां कुइले साग। आ ई तालगछ जिन दिसी ताल फलसी? हां ताल ई वर्ष इटा गुटे फलिছে। हां ठीक अछि मुई इटा बहुत भल लागला जहा रेडियो बैंगन जो मैं बहुत कहे डेपो बजले विभिन्न लोक पचले सब मुनगा लागिছে। कोदेल के गुटे जरा काटी देबी चातिन कोदेल चाली तारपरे आम गछ इगरा केबे असुविधा हैने मु आम काइटा एखन सरी आसला किसी ना सरी आसला जॉइन कली से ऑफिस रो 2013 चारटा भेराइटी अछि। हाँ जी जोहार गो जाओ रेडियो सुनिक मत भल लगुचे आम गछ इटा जन्ममाटी स्मृतितार चिरस्मरणीय पुण्यभूमि जन्मभूमि हिमगिरी मोर जन्म
ମଲ୍ଲିକ ହଁ ହଁ ମଲ୍ଲିକ ଅଛି ହଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଜ୍ୟୋତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଯୋଜନା ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନା ସନ୍ତୋଷ ପିଂ ଭାଇ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୁବବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।